كذلك نرجو من أهل الجبر هذا مرة توجيهات. أنا الآن ليحضر إلى هذا المكان دعاة من العلويين خصوصا موجودين كذلك من التجار من الأغنياء وأهل الثروة الحمد لله يستمعون مع البعض الآن إن شاء الله. الحمد لله يختص برحمته من يشاء وهو ذو الفضل العظيم، وصلى الله وسلم على شمس العترة ونورها وباب فرحها وسرورها ومحملها مسؤوليتها التي يترتب على حسن أدائها حسن الورود عليه في الحوض. Alhamdulillah, di sini al-Hikmah Masjid mengucapkan hamd salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkumpulan kita saat ini adalah berkah daripada cahaya dari zuriyah atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkembangan kita saat ini bisa kita laksanakan dengan husnul ada, dengan pelaksanaan dengan sebenar-benarnya, dengan hakikatnya, sehingga kita bisa membahagiakan اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وأصحابه ومن سار على نهجه وصوابه وبعد. فإن من فضل الله عز وجل على الفقير أن يجتمع في هذا المكان المبارك الذي أسس على التقوى من أول يوم على أيدي أكارم من الأشياخ المتقدمين، كانت لهم نيات مع الله عز وجل في خدمة هذا الدين والانتهاض به وأداء الواجب الذي عليهم في التحقق بحقيقة انتسابهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد تحققهم بالنسبة الطينية، وكان حرصهم على التحقق بالنسبة الدينية مرتبطا بالتحقق بالنسبة الطينية، فجمعوا بين الخيرين وبلغوا في ذلك أعلى المراتب. الحمد لله. Dan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana alhamdulillah beliau menyatakan daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala terbesar kepada saya itu perkumpulan kita saat ini di tempat ini, yang mana kita tahu bahwa kita ini memiliki nisbah hubungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi jasad, yakni nisbah diniyah, yang mana saat ini pula keberuntungan juga kebahagiaan kita bisa melaksanakan nisbah diniyah, nisbah hubungan agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita semua, dan kita dianjurkan untuk bisa melaksanakan kewajiban yang telah dibebankan kepada orang-orang terdahulu bisa kita laksanakan pula pada saat ini. Likulli syai'in fi hadzal wujud suratun wa haqiqah, jasadun wa ruh. Dan juga bahwa di setiap wujud atau semua yang ada saat ini itu memiliki ada hakikah dan juga ada hanya gambaran atau surah. Surah biduni hakikah la yakun laha athar. Dan surah tanpa adanya hakikah tidak akan berbekas sedikit pun. Suratul warda la tu'ti raihat thayyibah. Apa warda kembang yang kembang mawar itu tidak perlu lagi dipakaikan minyak wangi. Kama anna al-jasad bi ghairi ruh yatahawwal ila jism. Bagaimana jasad kalau tanpa ruh maka itu dia berubah menjadi bangkai. الحق سبحانه وتعالى عندما اختصكم بأن جعلكم من عترة المصطفى صلى الله عليه وسلم. Begitu juga kalian, kita semua dijadikan sebagai zuriat atau keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. جعل دماءه الطاهرة تتدفق في عروقكم. Sehingga mengalir dari di dalam darah kita, di dalam tubuh kita darah daripada darah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أقام لكم الصورة وطالبكم بالاستعانة بالتحقق بهذه الحقيقة. Allah berikan kepada kita nikmat kita menjadi surah atau bagian daripada jasad yang bersumber daripada Nabi Muhammad, maka Allah juga meminta kepada kita untuk melaksanakan hakikat daripada tujuan kita khususnya sebagai zuriat Nabi Muhammad. وأعطى لكم صلاحيات في هذا العالم. Dan Allah kasih kemampuan kita untuk melakukan itu di alam semesta ini. وخاطبكم بواجبات.
Dan Allah juga memerintahkan kita dengan perkara yang wajib untuk kita. وخاطب الناس بواجبات تجاهكم. Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan atau memberikan kewajiban kepada orang lain, khususnya melalui diri kalian. وخاطبكم بواجبات تجاه الناس. Begitu juga sebaliknya. ومثل أي مصطفى يصطفيه الله عز وجل أو مثل أي ينعم عليه ينعم الحق سبحانه وتعالى من الناس. إذا أنعم الله على أحد من البشر يجعل له مع هذه النعمة اختبارا. أيضا اختبركم بأناس من البشر يبغضون الاعتراف ولا يحبونهم ولا يودون أن يقتربوا منهم. Mana Allah Subhanahu wa taala jikalau memberikan nikmat kepada satu orang, maka Allah juga akan memberikan ujian bagi dia. Sebagaimana kita sekarang ini diberikan nikmat oleh Allah menjadi salah satu zuriyahnya Nabi Muhammad, Allah juga akan memberikan ujian kepada kita. Mungkin ada kelompok yang tidak menyukai kita, tidak menyukai kelompok atau keluarga daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فيسر الله لكم من المحبين الأعداد الكثر الذين صدقوا مع الله ورسوله في محبتكم طلبا للقرب من الله وعملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبه. Dan juga di samping itu Allah juga memberi nikmat kepada kita adanya orang-orang yang juga mencintai daripada zuriyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mencintai dengan kesungguhan, ketulusan hati akan kepada ahlulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana amalan daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahibbullah lima yuzibu bihi min ni'amih. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena dia telah memberikan nikmat kepada kalian, dan cintailah aku sebagaimana kalian mencintai Allah, dan cintailah keluargaku sebagaimana kalian mencintai aku. كل هذا الذي نظر الحديث عنه من الحديث عن الصلاحيات والحديث عن الاختصاصات والحديث عن الاصطفاءات والحديث عن الاختبارات والحديث عن النعم والحديث عن الواجبات، كلها هذا لن يجيبها الله عز وجل عبثا. Dan ketahuilah semua yang dibahas tadi atau yang berkaitan hadis, yang berkaitan dengan nikmat, hadis berkaitan dengan yang lain-lainnya, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan itu cuma sia-sia, tidak ada cuma main-main. يقول سبحانه عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. الحق أعظم وأجل وأعلى من أن يكون له في شيء من أفعاله وصف العبثية، أن يلحق بأفعاله العبث. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Afahasibtum, apakah kalian kira sesungguhnya aku menciptakan kalian cuma sia-sia, tidak ada artinya, tidak ada maksud dan tujuannya? Maka maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha Agung, tidak akan menciptakan apa-apa melainkan tidak ada arti yang dikatakan sia-sia di dalamnya. الحكمة من وراء ذلك كله عظيمة وجليلة، لكن من أهم ما يستجلى منها في مثل هذا المجلس لننتبه إليه. Sebagaimana hikmah dari setiap penciptaan itu pasti ada hikmahnya, saudara sekalian. Dan yang paling penting perkumpulan kita saat ini adalah bagian daripada muncul daripada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. من هذه الحكم التي ترتبت على هذا الأمر أو الحكمة التي ارتبطت بهذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أناط بكم مهمة عظيمة. Dan daripada hikmah yang terbesar, saudara sekalian, adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan kita dengan perkara yang sangat agung. وعلى قدر انتهاضنا لأداء هذه المهمة تظهر حقائق هذا الاختصاص من الله في بواطننا قبل ظواهرنا. Dan sesuai dengan kadar kemampuan kita untuk melaksanakan hakikat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul di dalam tubuh kita ini hakikat yang dari sir batin kita lebih dibandingkan zahir kita. ثم إذا ظهرت حقيقة ثمرة هذه الاستفاءات في بواطننا أشرقت على البواطن أنوار المعرفة بالله. Sehingga kalau sudah tampak daripada hakikat sir yang ada pada diri kita, maka akan muncul dan nampak daripada ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. وانبثقت من هذه الأنوار أنوارا تحصل لدى العقول فتدرك ما يدور حولها وكيف تتصرف مع تغير الزمان وتغير المكان. Dan dengan itu saudara sekalian kita bisa melihat dan bisa menyelesaikan setiap problematika yang ada di sekitar kita setiap zamannya. ما هي براغماتية ومن ثمارها أيضا نور يشرق من هذه المعرفة بالله على الأنفس فتزكو، ونور يشرق على الحركات والسكنات والتعاملات فتستديم على أخلاق النبوة. Dan dengan itu akan muncullah cahaya untuk diri kita,
Sehingga kita bisa melakukan dengan yang tazkiyah, pensucian diri, pensucian jiwa, dan juga akan muncul cahaya tersebut untuk kalangan orang-orang sekitar kita. الواحد من المتحدثين بهذه المعاني كله دالا على الله. Dan setiap orang yang sudah muncul cahaya daripada ini dan mutahaqqik menguasai ini cahaya, maka akan muncul dari dia itu memberikan manfaat kepada ada yang di sekitarnya. Lidahnya akan menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapannya juga akan berhubungan dengan Allah. Perbuatannya berhubungan dengan Allah. Hubungan dia sama manusia juga ada hubungan dengan berhubungan dengan Allah. Bahkan memandang dia juga ada hubungan langsung mengingatkan kita kepada Allah. قرأنا في سير أسلافنا ورأيت في بعض الرحلات مع أشياخنا من يسلم بمجرد النظر إلى الواحد منهم وهو يسير. Dan ini terjadi saudara sekalian. Saya juga pernah mengalami ketika melakukan perjalanan dakwah dengan beberapa, sampai kami dapatkan di beberapa tempat itu hanya dengan pandangan guru kami kepada orang lain, kepada orang tertentu, maka berubah keadaannya langsung menjadi orang yang dekat sama Allah. Bahkan ada ketika dipandang satu orang ahli maksiat, begitu dapat pandangan dari guru kita langsung berubah, ingin punya niat untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah juga ada orang yang memiliki sifat benci, dengki, begitu kumpul duduk bersama guru-guru kita, tidak keluar dari tempat tersebut, melainkan telah berubah keadaannya dan dia menjadi orang ahli mahabbah yang mencintai para ulama dan ikhwan. Apa bentuk kekuatan ini, saudara sekalian? ليست قوة صورية تكسر بالورقة والقلم والتخطيط وترتيب المشاريع والاستراتيجيات. لا. Kekuatan bukan hanya teori tulisan tangan atau strategi dari bagaimana biar bisa berubah, tidak. لكنها ثمرة اتصال القلب بالمولى جل جلاله. Tapi hubungan hati seseorang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. ثمرة كمال الارتباط بالجناب النبوي الشريف hubungan seseorang tersebut kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثمرة مراقبة الله عز وجل في الأفعال والأقوال والحركات والسكنات. Itu berkat juga hubungan dia ketika berhubungan dengan Allah di setiap perbuatannya, gerakan dia merasa selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. طهارة القلب عن التعلق بالدنايا وطهارة القلب عن الكراهية والبغض. Kesucian ini disebabkan juga sebab kesucian hati daripada dosa juga kesalahan, juga kesucian hati dari sifat dengki dan benci kepada sesama. Sebab orang-orang memiliki hati yang suci, yang mengetahui akan Allah Subhanahu wa taala, tidak didapati hatinya kebencian, melainkan dalam hati ada kecintaan kepada sesama. Bahkan kepada orang yang menyakiti mereka. Bahkan ketika dia memandang orang-orang yang membenci mereka. Jika ada orang yang membenci kalian kemudian kita balas dengan kebencian, berarti tidak ada bedanya benci sama benci. Dan bekas atau sebab yang bisa merubah keadaan orang tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. انكسارها لله عز وجل ملأها بأنوار المحبة فلم تتسع للبغضاء. Ini sebab hati mereka yang bersih dan suci, yang penuh dengan mahabbah, kecintaan, maka tidak ada yang bisa menyempiti dari kebencian, melainkan hanya kecintaan kepada sesamanya. وكانوا يصبرون على ذلك. Dan mereka sabar untuk melakukan ini semua. يجدون أنفسهم على ذلك. هذا ليس مستحيل. Dan bahkan mereka berusaha untuk menundukkan hawa nafsu mereka, dan ini bukan perkara mudah. Sebab bagaimana? Coba kita pikirkan, kalau ada orang benci kita, dengki kepada kita, terus sekarang kita mau balas dia dengan rasa cinta, dengan mahabbah, ini tentunya sulit, saudara sekalian. Bagaimana bisa terjadi? Ini bisa terjadi ketika hati seorang tersebut berhubungan dengan mazhad Rabbani, mazhad kepada Allah. Mazhad Rabbani ini, saudara sekalian, akan menghantarkan kita untuk tidak memandang daripada orang-orang sekitar kita yang benci kita atau ngomongin kita. Sebab ini cuma surah saja untuk mereka menyakiti kita. Akan tapi pandangan kita, mereka yang membenci kita
mereka adalah semuanya makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. وما خلقه محبوبي محبوب لي. Dan setiap makhluk yang diciptakan oleh yang kita cintai, maka itu juga wajib kita cintai. وتنظر إلى أن فيه روح متصلة بسر النفخة الإلهية ونفخت فيه من روحي فتحترم نفخة الحق سبحانه وتعالى فيه لو كان كافرا حتى الذي أمامه. Bahkan saudara sekalian, kita juga harus menghormati mereka itu sebab di dalamnya terdapat ruh dalam jasad mereka yang telah ditiupkan oleh Allah Jalla fi'ula. Nah sekarang mari sama-sama kita muliakan ini tiupan ruh walaupun kepada orang kafir sekalipun. فإذا كان عدو مسلم يضاف إلى ذلك كله أنوار لا إله إلا الله. Bahkan kepada orang kafir, orang muslim sekalipun, apalagi seorang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. أما الكافر فقد تعلمنا ذلك من النبي عندما مرت جنازة يهودي فوقف صلوات ربي وسلامه عليه يقوم احترام جنازة يهودي مرت أمامه. هذا في البخاري ومسلم. Bahkan kalau orang kafir disebutkan di dalam hadis dalam Sahih rawahu Bukhari dan Muslim, ketika ada jenazah Yahudi lewat di hadapan Rasulullah, Nabi yang tadi duduk langsung bangun. Padahal itu sahabat ngomong, ya Rasulullah, ini orang Yahudi. Dan orang Yahudi kala itu adalah orang yang sering menyakiti kaum muslimin. Maka Nabi menyatakan, apakah kalian tahu ini juga nyawa? Bukankah ini juga ciptaan Allah yang wajib kita hormati? فإذا كان كما قلت ضيف إلى ذلك أنوار لا إله إلا الله ما قيمة لا إله إلا الله ما قدر لا إله إلا الله كقلب. Begitu juga bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah, maka coba kita pikirkan apa daripada harga dan mahalnya gimah la ilaha illallah di dalam hati kita. Maka wajib kita agungkan kalimat la ilaha illallah. Maka atas kadar kita bisa mengagungkan kepada Allah, sebagai kita ucapan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah, kalau kita bisa agungkan itu kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus muliakan apa yang telah diciptakan oleh Yang Maha Agung walaupun itu musuh kita. نحن نقول أن الصحابة نحترمهم المخطئ منهم والمصيب لأنهم لهم نسبة الصحبة. Bukankah kita juga wajib mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mana mereka mungkin ada yang salah, ada yang benar, sebab mereka adalah orang yang memiliki hubungan sahabat dengan Nabi. Coba mengucapkan meridai mereka semua. ونقول نحب أهل البيت المحسن منهم والمسيء لأن يسر النسبة أنهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. Kita juga mencintai pada zuriyahnya Rasulullah, baik yang salah atau yang benar, sebab mereka punya nisbah kepada Nabi. هذه نسبة لا إله إلا الله ما لها قدر عندهم. Kalau begitu, apakah tidak ada keagungan nisbah la ilaha illallah? Kalau kita bisa mengagungkan nisbah ke Rasulullah, bagaimana kalau nisbahnya la ilaha illallah? Orang tersebut berbuat salah, walaupun dia melakukan sebuah apakah dirimu lebih agung daripada jasadnya atau jasadnya Rasulullah? Kemuliaanmu lebih mulia daripada kemuliaan Nabi Muhammad. Terus, bukankah Nabi Muhammad ketika ada orang menyakiti beliau balas dengan berahmat dan kasih sayang dan dimaafkan? Terus bagaimana dengan kita kalau ada orang menyakiti kita? Orang yang memiliki sifat dengki tidak bakal bisa memimpin atau bisa maju. Orang yang memimpin suatu kaum tidak memiliki sifat seperti ini. Orang memiliki sifat dengki tidak mungkin jadi sayyid. Tidak mungkin jadi sayyidul qaum, pemimpin. Sebab kepemimpinan itu berhubungan juga dengan hati kita. Berkaitan dengan pensucian hati, tidak ada kaitannya dengan hawa nafsu kita. Maka apa yang bisa membantu kita untuk melakukan itu? Engkau merasakan lezat daripada rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajak orang mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rahasia daripada kecintaan kita ini bakal membantu kita madad agar kita bisa memiliki rahmat kepada sesama kita.
أحد من المغنيين ولا اللي يلعبون الكرة ولا تجده شعره يعملوا مثله ويلبسوا ثوب مثل بنطلون مثله ويدور على شيء شراب الذي يشرب مثله، واصحاب الاعلانات يدفعون للمشاهير هؤلاء اموال من اجل يعلنون عن بضائعهم لان الناس ترتدي بهم، وانت محبوبك الاعظم صلوات ربي صل عليه وعلى الاقتداء به ليست فقط الهيئه هي مهمه الهيئه والصوره، لكن حقائق الاقتداء به في احوال ذلك. Bukankah kita lihat saudara sekalian, banyak orang yang cinta kepada orang lain sebagai orang cinta kepada artis, maka kita dapatkan mereka akan mencontoh cara pakaiannya artis, cara potongan rambutnya artis. Begitu juga cinta kepada para pemain bola dilakukan hal yang sama, bahkan cara minumnya, minuman apa yang diminum sama mereka kita minum juga. Dan juga banyak dari orang-orang yang memiliki usaha iklan saudara sekalian, dia bayar orang untuk memberikan contoh biar orang yang nonton tersebut tidak bisa mencontoh. Maka ketahuilah contoh tauladan kita saat ini adalah yang maha agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta kepada Rasulullah bukan hanya dari pakaian, bukan hanya dari bentuk begini dan begitu, tapi adalah keadaan hati kita saudara sekalian sebagaimana cintanya dan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mencontoh daripada apa yang dilakukan sama Nabi Muhammad adalah ambil contoh sifat rahmah dari hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقد دخلت حلق المغفر في ودنتيه الشريفتين وهو سيد الخالق صلوات ربي والسلام عليه. سيدتنا الزهراء الفاطمة البتول فاطمة الزهراء عليه السلام تمسح الدماء منه وهي لا تزال تنزف، كلما مسحتها نزفت وهي تبكي وتقول ماذا صنعوا بك يا رسول الله يا أبتاه، وتأخذ الحصيرة وتحرقها وتدر الرماد على جرحها حتى تنبت الدم. وحمزة عليه رضوان الله مجندل وقد شقت بطنه وليكت كبده والصحابة مجندلين من حواليه، وهذا المنظر وهو يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. Lihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau terluka dalam peperangan sampai berdarah daripada pipi sebelah kanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari topi besinya Rasulullah ada lempengan yang tembus ke dalam pipinya Nabi Muhammad, sehingga begitu dilepaskan darah selalu mengalir. Maka Fatimah Zahra duduk di hadapan Rasulullah, membantu membersihkan luka Rasulullah, menghapus darah dari pipinya Nabi Muhammad. Ketika dihapus itu darah keluar lagi, dia hapus dan keluar lagi, sampai Siti Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepadamu? Bahkan Nabi Muhammad bangun, Siti Fatimah bangun dari tempat duduknya, mengambil potongan daripada tikar dan dibakar, dan ketika mulai membara ditempelkan ke pipi Nabi Muhammad untuk menghentikan darahnya. Nabi Sayyidina Hamzah paman Rasulullah terbunuh sampai diambil itu jantungnya, begitu juga para sahabat-sahabat yang lainnya. Maka Nabi Muhammad yang keluar dari ucapannya adalah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kasih hidayah kepada kaumku, mereka tidak mengetahui akan aku ya Allah. تحدث عن كفار حربيين قاتلوه قتلوه قتلوا أهل بيته وأصحابه، قتل دماء أمامه، يوم يرى هذا كله يطلب لهم الهداية. Bagaimana Nabi Muhammad ketika orang-orang memerangi Rasulullah dari kalangan kafir, membunuh keluarganya, membunuh para sahabat-sahabatnya, tapi yang keluar dari lidahnya Nabi Muhammad adalah minta agar mereka dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan harus kita perhatikan juga yang kedua. Allahumma hdi qaumi. Dom kufar muharibin ma tabarra minhum wa nasabahum qaumi. Bahkan perlu kita perhatikan kalimat ini saudara sekalian, ketika Nabi bilang Allahumma hdi qaumi. Kalimat qaumi di sini, kaumku kata Rasulullah. Siapa mereka yang didoain nama Rasulullah? Orang-orang kafir yang merangi Rasulullah. Mereka termasuk dari kaumku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermakna annahu nasabahum ilaih. Itu artinya Nabi menisbahkan mereka kepada zatnya Nabi Muhammad. Lam yaqta'hum. Nabi tidak memutuskan hubungan dengan mereka. اليوم من قومنا من جيراننا من أهل البلدان التي نحن من أهلها وفيها ربما لو سمعنا منه كلمة تضايقنا غضبنا وما نود نكلمه ولا نراه ولا نقابله ونود خلاص لو يختفي من البلاد. كيف هذا الكلام؟ Tapi coba lihat diri kita, mungkin kalau tanya tetangga kita, orang dekat kita, mungkin nyakitin kita, mengeluarkan omongan yang tidak enak sama kita, mungkin kita udah putus hubungan. Kalau bisa dikeluar dari kampung kita, kalau kita pergi, tidak pernah kita lihat lagi seumur hidup kita. Bagaimana ini terjadi? Bilang itu kaumku kata Rasulullah. Maka paham anak salah Nabi tidak memutuskan hubungan dengan mereka.
Apalagi mereka adalah orang yang tinggal juga di negaranya yang sama. رغم من كل ما فعلوا. Nabi tidak marah dari apa yang mereka telah perbuat. هذا سر من أسرار الفتح في ميدان الخدمة. Ini adalah rahasia agar bisa mendapatkan fatah dari medan khidmah, membantu jalan Allah. للمحب والمبغض. Sebarkan ini kepada seluruh hati yang benci dan juga orang cinta. الموافق والمخالف. Yang muafik yang sama kita atau yang bertentangan dengan kita. Orang yang berbuat baik ataupun orang yang berbuat maksiat. اتساع قلوب العاملين على مثل هذا الطرح لهذه المعاني يرتضيهم الله عز وجل رفع ضعيف. Maka orang yang seperti ini memiliki hati seperti ini, maka mereka adalah orang yang akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjadi pemimpin. حبيب عبد القادر بن أحمد السقاف رحمه الله ونفعنا به شيخنا وشيخ المتأخرين كلهم الإمام العارف بالله تعالى. كان يذكرنا السيد عبد الرحمن البارح. كنت في سن الرابعة عشر من العمر ذيك الأيام في الدرس في رمضان عند الحبيب عبد القادر، ودخل رجل جلس هكذا في ركن الصدارة، حضر الدرس في الروحة إلى أن انتهوا من القراءة. أنشد أحدهم يقول الحبيب عبد القادر بيرتب الفاتحة، قام هذا الرجل بلحية كبيرة وجسم ضخم يتكلم كلامه مليان بالأخطاء في الأحاديث اللي ينصدها، ولا يحسن قراءة الحديث سواء، ولا جاب حديث كل محدثة بدعة، قال كل محدثة بدعة، خبط الحديث خبطه ويقرأ، وبعدين تهجم على الحبيب عبد القادر، سب الحبيب عبد القادر وكفر الحبيب عبد القادر، قال فيه كلام ما يصلح أن يقال. ونحن كنا الرجال جالسين في المجلس، يعني الواحد منهم يقوم يعني يأكلوا أكلا من الغضب، كيف يتجرأ على مقام الحبيب عبد القادر؟ كان سيد الحبيب عبد القادر وفي المجلس صامت هكذا في سكينة كاملة، يشير بيده هكذا، والله ما وجه يده إلى أحد منا يقول هكذا إلا ويدخل قلب الواحد منا غاضب. الحبيب القادر هكذا كأنه يبصر النار في قلبه، حتى انتهى الرجل أخذ يتكلم يمكن ثلث ساعة يسب يلعن يستفسر ويشرك، والمجلس ملان، الحوش ملان في بيت الحبيب عبد القادر، لو قاموا بين يوصلون معه. خلص كلامه، لما انتهى من كلام الحبيب عبد القادر التفت إليه هكذا. كان الحبيب عبد القادر إذا التفت بكله أخذ بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم. التفت إليه هكذا الحبيب عبد القادر، قال له أحسن الله إليه، الفاتحة أن يصلح الله أحوالنا ويهدينا ويتوب علينا، ورتب الفاتحة كان شيء لم يكن. وانصرف الرجل بغيظه. الليل بعد صلاة التراويح سرنا إلى عند الحبيب عبد القادر مع الحبيب أبو بكر المشهور حفظه الله تعالى. الحبيب بكر المشهور من كبار تلاميذ الحبيب عبد القادر، وتعلم كيف هذا يسب شيخه، ونظم قصيدة من الشعر فيها ردود على المسائل اللي ذكرها. نحن جالسين عند الحبيب عبد القادر، دق الهاتف التليفون، جوب الحبيب عبد القادر، نحن جالسين بالقرب من الحبيب. تلك الأيام التليفونات يجلس قريب يسمع صوت حتى الذي يتكلم من يذهب أحد الوزراء يكلم الحبيب عبد القادر المحدث، يقول يا حبيب بلغنا أن أحدهم أساء الأدب عليكم وتطاول، ما كلمتونا بالنسبة العسكري يدعو والأمور تنتهي. قال لا، ما حد جل الأدب يا فلان. قال يعني ما حد جاء هذه كذب إشاعة؟ قال لا، ما هي إشاعة، واحد جاء ونصحنا جزاه الله خيرا وانصرف إلى حال سبيله. الله أكبر. قال يا حبيب هذه الأخلاق ما تصلح لهم، قال لكنها تصلح لنا يا فلان. حبيب أبو بكر المشهور يقول نصف الهمة اللي عندي من حق القصيدة راحت. الرجال ما يعرف إلا المسامحة. قال له حبيب معنا أبيات نظمناها نرد على هذا في حاجة عاد نقراها لكم. قالوا لا، ما في حاجة يا أبو بكر، الآن كان عندي الشيخ عبد الرحمن السقاف والشيخ عمر المحضار، وقالوا لي هذا المسلك يا عبد القادر. أنا الآن ما أكلمكم عن عصر الصحابة ولا عصر أهل البيت الأولين، كما تقول وين هذولا زمان تغير. أكلمكم عن رجل فيكم من جلس معه وراء. نعم. حتى لا تتعذر نفوسنا الأمارة بالسوء عن التخلف عن مثل هذه المسالك وهذه الأخلاق. هذا أساس لتشييد مثل هذا المكان الذي أنتم الذين أسسوا هذه المحافل، هذه المجالس، هذه المؤسسات أسسوها لإحياء أمثال هذه الأنواع. إذا تحققنا بها وقامت فينا وعملنا على بثها في الناس، كل شيء بعد ذلك يأتي، الترتيب يأتي والتخطيط يأتي والاستراتيجية تأتي والأموال تأتي والوسائل تأتي، لأن الأصل قدام. إذا قام هذا الأصل قام كل شيء.
Dan juga di sini Habib Ali Al-Jufri menceritakan bahwa semalam aku teringat Habib Abdurrahman mengingatkan aku tentang kejadian ketika kami duduk bersama Habib Abdul Qadir di bulan Ramadan ketika itu umurku baru 14 tahun kata beliau. Saat itu ketika kami sedang belajar menghadiri dars Roha dengan Habib Abdul Qadir, banyak yang hadir Masya Allah, dan hadir bersama kita tiba-tiba ada satu orang yang memiliki aliran yang berbeda dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika selesai ta'lim, selesai dars, Abdul Qadir membacakan Fatihah penutup, tiba-tiba bangun ini orang, berdiri di hadapan Habib Abdul Qadir juga di hadapan kita. Dia mencaci maki Habib Abdul Qadir, bang ini ucapan salah, ucapan tidak benar, ini bid'ah, ini musyrik, ini begini, mencaci maki Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Bahkan ini orang tidak memiliki ilmu. Bahkan ketika dia menyebutkan suatu hadis, dia membacanya dengan ucapan yang salah, yang tidak mengerti dari ilmu nahwu atau yang lainnya, sampai dia mengatakan bid'atin kullu muhdatsatin bid'atin. Dikatakan semuanya ini salah, begini ucapan yang salah dalam ilmu hadis. Sampai kami yang hadir kala itu marah melihat kejadian ini, semuanya ingin bangun, ingin mendiamkan ini orang, bahkan kalau bisa kita bakal pukulin ini orang. Tapi dalam keadaan marah seperti itu, dia adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Dia tidak marah sedikit pun, dia hanya diam. Kemudian dia noleh kepada para hadirin yang kala itu dalam keadaan marah. Habib Abdul Qadir memberikan isyarat dengan tangannya. Wa subhanallah, setiap orang yang diberikan isyarat oleh Habib Abdul Qadir, yang tadinya marah langsung berubah jadi diam. Seakan-akan Habib Abdul Qadir telah memadamkan api kemarahan kepada kita semua. Bahkan setelah selesai ini orang mencaci maki Habib Abdul Qadir, sampai akhirnya Habib Abdul Qadir noleh kepada dia, dan Habib Abdul Qadir ketika noleh bukan dengan kepalanya, tapi noleh dengan seluruh tubuhnya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW, jika dia menoleh kepada seseorang, dia tolehkan seluruh tubuhnya. Begitulah keadaan Habib Abdul Qadir. Dan Habib Abdul Qadir bilang sama dia, bang ahsanta, sungguh baik engkau, semoga Allah membalas kebaikanmu yang telah memberikan nasihat kepada kami. Kemudian Habib Abdul Qadir membaca Fatihah, dan dia mentartibkan Fatihah. Dia bilang semoga Allah merubah keadaan kita menjadi lebih baik, semoga Allah mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita, dan seterusnya seperti itu. Sampai akhirnya ketika di malam hari selepas salat tarawih, saya berjalan dengan Al-Habib Abu Bakar Masyhur ke rumah Al-Habib Abdul Qadir Segaf. Kala itu Habib Abu Bakar Masyhur yang kebetulan hadir tadi ta'lim, langsung saat itu juga dia karang berapa bait syair untuk merudut atau membalas, melawan dari ucapan orang yang tadi menyatakan caci maki Habib Abdul Qadir. Dia nazamkan suatu qasidah. Datang ketika nyampe di rumah Habib Abdul Qadir, tiba-tiba ada nelfon Habib Abdul Qadir. Maka telepon zaman dulu saudara sekalian, yang angkat satu orang kedengaran dengan orang sekitar bisa mendengar ucapannya. Ternyata yang menelpon adalah salah satu pejabat di sana. Dia katakan, "Bagi Habib Abdul Qadir, apa benar tadi ada orang yang kurang ajar datang ke tempatmu?" Kata Habib Abdul Qadir, "Enggak ada. Tidak ada orang yang kurang ajar ke tempatku. Mereka orang baik semua." Dia bilang, "Enggak, saya dengar ada orang yang mencaci maki engkau." Dia bilang, "Enggak ada. Yang ada orang ngasih nasihat untukku," kata Habib Abdul Qadir. Sampai akhirnya, tapi itu tidak benar. Ucapannya tidak benar, kata Habib Abdul Qadir. Kalau untuk saya benar ucapannya. Lihat ucapan Habib Abdul Qadir. Sampai akhirnya Habib Abu Bakar Masyhur yang tadinya punya semangat besar untuk ucapan orang yang membenci Habib Abdul Qadir tadi, sampai akhirnya berubah keadaannya melihat jawaban Habib Abdul Qadir. Sampai selesai Habib Abdul Qadir menelpon, Habib Bakar Masyhur bilang, "Ya Habib Abdul Qadir, aku barusan karang syair qasidah gunanya untuk merudut ucapan orang tadi itu. Apa perlu anda bacakan depan ente?" Kata Habib Bakar, "Enggak perlu lagi ya, pulang ya Habib Bakar. Sebab samaannya sekarang ini ada Abdurrahman Segaf dan juga Umar Al-Mahdar. Dan mereka mengatakan, jalankanlah ya Abdul Qadir jalan seperti ini seterusnya, jangan kau rubah." Karena itu saudara sekalian, tempat ini juga dibikin asas fondasinya dengan seperti ini, rahmat, kasih sayang kepada sesamanya. Maka kalau saat kita sudah memiliki fondasi yang kuat seperti ini, maka semua bakal datang untuk kita. Segala macam urusan akan diberikan kegampangan oleh Allah, sebab kita sudah punya fondasi, lainnya bakal datang insyaallah. Rahmah wa mahabbat al-khair lin-nas wal mujahadah an-nafs 'ala al-iltizam bil-khuluq an-nabawi fi al-mu'amalah. هذه ثلاثة أشياء: المحبة ومحبة الخير للناس والرحمة بهم والتخلق معهم بالأخلاق النبوية. هذه ثلاثة الأشياء إذا أقمتموها وتحققنا بها وسعينا على أن ننهضها وننهض مؤسساتنا عليها، تكون هي الروح لهذا الجسد الذي نعيش فيه.
جسد المؤسسات وجسد الدعوة وجسد التعليم وجسد المدارس وجسد الكليات وجسد دور الأيتام، هذه كلها جسد. ما هو الروح الذي يوجد الحياة في هذا الجسد؟ هذه الثلاث صفات إذا وجدت في القلوب: محبة الخير للناس، محبة الرحمة، والأخلاق المحمدية في التعامل. الله. Rahmat yang dimaksud di sini adalah yang ada 3 hal pengertian. Yang pertama adalah mahabbatul khair linnas, menginginkan kebaikan untuk manusia lainnya. Yang kedua juga rahmatan lahum, memiliki sifat kasih sayang kepada mereka, dan juga berakhlak dengan akhlak yang sangat baik. Ini 3 hal ini yaitu mahabbatul khair linnas, kecintaan kebaikan untuk orang lain, rahmat kepada orang lain, dan juga adalah memiliki akhlak yang baik kepada mereka. Maka ini merupakan ruh dalam jasad kita. Kalau seandainya kita sudah memiliki ruh dalam jasad kita ini, 3 perkara ini, maka semua akan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. أما ما يتعلق بالأمور العملية التي ذكرها سيد محمد حفظه الله في كلامه، فقد ذكر 3 أمور. حبيب زين بن محمد زين بن حبيب العافية حبيب زين بن سميط في كلامه ذكر 4 أمور. أولها متعلق بمؤسسة الطابة. هي مؤسسة لا تزال ناشئة في بدايات تأسيسها نحو 5 سنوات أو 6 سنوات الآن. الهدف منها محاولة خدمة تطوير الخطاب الإسلامي، كيف نصيغ الخطاب الذي نتعاطى به مع الناس، وما هي الأمور التي ينبغي أن نهتم بها، الأسئلة الصحيحة كما يسمونها. ولها إدارة إن شاء الله أبلغهم ما ذكرتموه من مسألة التواصل معهم والتنسيق، ويكون بينكم وبينهم التواصل. وأما فيما يتعلق بجائزة البردة فكيف كنت في تأسيسها، لكن هي الآن أصبحت مستقلة. وأيضا سأخبرهم بأنها الأندونيسيا يعرضون عليكم من خلال الرابطة فتح فرع هنا، كذلك أصحاب جوائز المحبة. بالنسبة لجمعية رجال الأعمال بروفيشنال العلويين المحترفين تحت إشراف الرابطة، هذا وظف يريدون يعملون. Sedangkan tadi yang disampaikan oleh Hizzain tentang berapa poin, tentang yang pertama berkaitan dengan khitabah. Yayasan At-Taubah punya Al-Hadith Al-Ali itu sekarang ini insyaallah udah juga memiliki idarah yang insyaallah bakal berhubungan juga dengan Rabitah. Dan juga sedangkan masalah kegiatan burdah itu sekarang ini udah mustaqilah, udah berjalan sendiri insyaallah nanti. Dan mereka juga udah menawarkan kepada Rabitah terjalin hubungan, insyaallah bakal terjadi itu. Sedangkan juga kegiatan profesional muda yang dibawahi oleh Rabitah juga nanti bakal ada hubungan yang bakal disampaikan sini. بالنسبة للمؤسسة المباركة هذه جمعية رجال الأعمال المحترفين العلويين، هذا شيء أفرحني كثيرا بعدة أسباب. Dan yang berkaitan dengan kegiatan profesional muda yang dinaungi oleh Rabitah ini sangat membahagiakan aku dengan sebab beberapa hal. الأول أن شبابنا يلتفون على شيء جاد حقيقي يبقى لهم في الدنيا والآخرة ويسر قلب الحديث صلى الله عليه وسلم. Yang pertama bahwa mereka ini saat ini memiliki kekuatan dan juga tujuan yang insya bisa membahagiakan hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. السبب الثاني أنهم قرروا أن يبذلوا هم من أنفسهم، يجمعون لكن أيضا هم يبذلون من أنفسهم، والذي يخدم وهو يبذل ليس كالذي يخدم وهو يجمع. Yang kedua, mereka mengumpulkan dan juga mereka juga yang mengeluarkan. Sesungguhnya orang yang mengumpulkan juga mengeluarkan tidak sama yang cuma mengumpulin doang, tapi mereka juga ikut mengeluarkan. Dan semuanya
akan mendapatkan kebaikan kalau mereka jujur untuk melakukan ini semua. الثالث أنهم اهتموا بالوقت. الوقت شيء مهم. Dan yang ketiga, mereka sangat memberikan perhatian kepada perkara wakaf, dan wakaf sangatlah penting. أنا أخذهم عند الحبيب العارف بالله علوي بن شهاب السنين قال لي يا حبيب ادعي لي أنا عملت رباط في منطقة كذا. قال له جيت له وقف قال لا قال ما في رباط. أنا إذا قلت وقف وقع رباط. Pernah datang satu orang ke Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab. Dia, bang ya Habib, doakan, saya minta restu, saya ingin bangun rubat di suatu mantiga. Kata ya Alwi, engkau bikin wakaf untuk pembelian rubat itu? Bilang, enggak ya Habib Alwi, kalau gitu bukan rubat namanya. الوقت سبب من الأسباب جعله الله ليكون أمر الخدمة والعمل مفتقرا إلى الله غير مفتقر إلى الناس. Sebab wakaf itu, saudara sekalian, adalah suatu cara untuk kita berkhidmah, menjadikan sesuatu tersebut jadi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kaitan sama manusia sama sekali. كانت ثقافة الوقف منتشرة. Dan budaya wakaf itu tersebar di seluruh umat. لما كانت ثقافة الوقف منتشرة في الأمة لم تكن الأمة محتاجة لأحد لا حكومات ولا تجار ولا غيره. Kalau seandainya tersebar ini masalah wakaf, saudara sekalian, maka orang tidak butuh lagi dengan pemerintah ini atau ini dan itu, tapi sudah bersumber daripada wakaf ini. وصل الحد إلى أنه عندنا في بعض المناطق في حضرموت في مديان البادية توجد أراضي موقوفة على حمام الحرم يرسل الحب منها لإطعام حمام الحرم. Bahkan didapat di negeri Hadramaut sendiri ada suatu tempat itu mereka mewakafkan sesuatu tersebut, nanti hasilnya akan diberikan untuk disedekahkan buat burung merpati yang ada di Masjidil Haram Mekah. في حاجة وفي فقر في حضرموت كما تعرفون. Dan orang di Hadramaut kita tahu semuanya miskin, fugara. لكن مع ذلك همة القلوب كيف كانت يوقفون الوقف حتى لحمام الحرم. Tapi lihat semangat mereka yang mereka miliki, bahkan mereka siap mewakafkan bahkan untuk merpati yang ada di Masjidil Haram. يوجد وقف في المغرب لتجبير ثيقان الطيور المهاجرة. الطيور اللي تهاجر من قارة إلى قارة ثيقانها طويلة، نوع من الطيور وأحيانا تنكسر، فيوجد وقف لتشبير ثيقان هذه الطيور إذا انكسرت. Di daerah Maroko, Maghrib sana, ada suatu kelompok mereka mewakafkan, nanti hasilnya digunakan untuk membantu burung-burung yang sering pindah dan setiap musim itu kalau kaki mereka patah siap untuk dibiayakan dari mereka. Jadi biaya dari orang-orang yang mewakafkan itu. يوجد وقف في دمشق للكلاب الضالة لإطعامها وصحياها. Damaskus ada perkumpulan yang mewakafkan nanti hasilnya untuk anjing-anjing yang tersesat untuk makan dan minum mereka. وقف لإصلاح الآنية المنكسرة، الخادمة والجارية إذا انكسر الإناء وخافت أن تضربها سيدتها تذهب إلى أصحاب الوقف يصلحون الإناء أو يشترون جديد من الوقف حتى لا تغضب السيدة على الخادم. Bahkan ada juga yang mewakafkan hasilnya nanti, jikalau ada pembantu yang mungkin memecahikan barang atau apa, takut diomelin namanya apa tuannya, maka datang ke wakaf itu, maka akan dibenarkan atau mungkin diganti dengan yang baru sehingga mereka pulang tidak dimarahi oleh wakaf. هذه الدرجة كان المجتمع عندنا مستغني بالأوقاف عن أن يكون عالة على الآخرين. Inilah yang ada, saudara sekalian, sehingga kalau ada wakaf ini kita bakal tidak. فكيف الأشياء المهمة هؤلاء لن يصلوا إلى هذا الحد إذا أقاموا الأوقاف للمستشفيات، الأوقاف للمدارس، الأوقاف للأبناء، الأوقاف للمحتاجين، الأوقاف للفقراء، ثم زاد حتى جبروا في كانوا. Beginilah mereka, saudara sekalian, menunjukkan kalau mereka bisa mewakafkan kepada perkara yang sampai sepele seperti ini, yang kecil seperti ini, maka berarti mereka telah mendirikan wakaf yang besar sebelumnya. Mereka sudah mewakafkan dari rumah sakit atau mungkin sekolah atau yang lainnya sampai turun sampai ke masalah untuk minum atau tempat minumnya daripada hewan-hewan atau bahkan burung. ينتج على غرفة التطبيقات العلمية العلم التشريح الملحقة بالجامع القرويين. لما كنت في جامع القرويين توجد غرفة ملحقة بالجامع، سألتهم ايش هذه الغرفة؟ قالوا كان الطلاب يدرسون في المسجد علم التشريح، تعرف علم التشريح؟ الطلاب النابهين الذين ينبغون في هذا العلم يطبقونه مختبر بتطبيق غرفة من التشريح، وهذه الغرفة لها وقت ينفق عليها. Dan juga ada di sana itu di Maroko ada juga yang mewakafkan untuk kamar untuk praktek
pelajaran operasi bedah. Jadi diwakafkan untuk masalah seperti itu, saudara sekalian. Dan mereka juga punya waktu untuk melakukan itu semuanya. ولهذا كان طلاب فرنسا واسبانيا يبحثون عن الفرصة لينالوا منحة ليدرسوا في جامع القرويين. Itu orang-orang murid-murid yang dari Prancis atau yang dari tempat lain dari Spanyol, mereka datang untuk mempelajari dan praktek dari itu. عندما كان الأزهر والقرويون وجامع القرويين والزيتونة مثل هارفارد وأكسفورد وييل وكامبريدج وسوربون الآن بالنسبة للناس تنظر إليها، طبعا هي أفضل لأنها كان فيها الارتباط بالله، لكن كان العالم ينظر إليها هكذا عندما كانت أوقافها تقوم عليها. Universitas besar seperti Azhar dan juga Rawin juga di tempat-tempat lainnya, bahkan Amerika seperti Harvard atau yang lainnya, mereka juga memiliki hal yang sama, tapi tempat itu lebih afdal karena punya hubungan dengan Allah. Dan dulu mereka menjadikan pandangan mereka tuh ke universitas ini sebab dia yang pertama kali membuat praktek bedah seperti ini secara umum. Syahid min hadha anna al-waqf quwwah yanbaghi an tuqam. Dari tujuan ucapan saya bahwa wakaf itu punya kekuatan. Butuh dengan yang pertama niat yang benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mempelajari daripada syarat-syarat wakaf dan juga hubungan dengan wakaf. Dan menyiapkan juga perbendaharaan yang benar yang bisa dipercaya. Insyaallah al-idara amina, lakin min al-amana allati aqsidha aidan laysat faqat amanat al-qalb, amanat al-uslub fi al-amal, tariqat al-kitab, al-tasdiq al-khariji, al-jard al-sanawi, وضعها في أماكنها كما ينبغي. هذه الأمور التي يشرف عليها السيد زين وإخواننا الموجودين يعني ضبطها كما ينبغي هي نوع من التقرب إلى الله. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن. فالذي نتكلم عنه من الإتقان هذا حب الله، فيه حب الله. Nah, dan juga yang saya maksud dari perbendaharaan yang amanah seperti ini, saudara sekalian, bukan hanya perkara hati, tapi juga perkara dia mengetahui cara menghitung yang benar, pengeluaran, pemasukan atau yang lainnya, menguasai dan memang spesialis akan hal ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada seorang hamba jika dia bisa mengamalkan dan tidak benar-benar mungkin untuk melakukan itu, menyempurnakannya. الأولويات التي ينبغي أن ننظر إليها وأنتم أدرى بأولوياتكم، لكن سألني السيد زين ربما مسألة ليس الاكتفاء فقط بالصدقة على الفقراء والمساكين، ولكن عمل المشروعات الصغيرة التي تساعد الواحد منهم على أن لا يستمر فقيرا محتاجا لله. هذا أهم من أن تعطيه كيس رز، أن تعطيه مشروع يساعده على أنه بعد سنة ما عاد يحتاج إلى الصدقة. Dan yang dibahas seperti ini, membantu pada fakir miskin, itu kalau bisa juga kita harapkan ini bagus, cuma yang kita harapkan bisa lebih dari itu. Artinya untuk yang akan datang mereka tidak lagi jadi miskin, tidak lagi jadi fakir. Ini juga harus kita pikirkan. Lebih kalau kita mensedekahkan sedikit tapi mereka tahun depan nggak jadi fakir, ini yang kita harapkan. هذا الذي يسمونها المشاريع الصغيرة التي تعملها مؤسسات المجتمع المدني. ينبغي أن يكون لكم حرص، يكون لنا حرص على عمل ذلك مع أبنائنا وبناتنا وأسرنا المحتاجة، بحيث هذا الذي هو اليوم يطلب الصدقة ويحتاج إليها ويتعرض للخطر بعد سنتين أو ثلاثة هو يساعد، هو غدا هو يدفع إلى فقير آخر، يساعد فقيرا آخر. Maka ini yang kita harapkan dari perkumpulan, dari apa yang berkaitan dengan hal ini. Kita lihat keluarga kita, orang-orang butuh di antara kita kasih bantuan. Insya Allah dengan bantuan kita ini kita harapkan yang akan datang mereka tergolongkan bukan orang yang mendapatkan bagian, tapi mereka adalah tergolongkan orang yang ikut membantu kepada kita. Dan memang maksud daripada itu bukan memang yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, ketika kita memberikan sedekah bantuan kepada orang lain, kita nggak mengharapkan pujian atau rasa syukur dari mereka. Yang kita harapkan adalah redha Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuan kita harus lebih besar dari itu. Bagaimana caranya biar mereka bisa berubah menjadi orang yang bisa membantu dan tidak termasuk orang yang meminta lagi dari kita. المسألة الأخرى ينبغي أن يكون الوقت مهتما بمسألة التعليم، يعني حتى تجزئة الوقت، وقت يقام للمشاريع الصغيرة، وقت يقام للمشاريع الطارئة، الطعام الضروري والكسوة الضرورية، وقت يقام للتعليم، النظر في من هو جاد من أبنائنا وبناتنا لتعليمهم. تعليم الدين
وتعليم خدمة الدين في الرياضيات والطب والهندسة والإدارة وغيرها من جوانب الحياة. Dan juga yang penting juga saudara sekalian adalah wakaf dari bidang pendidikan. Kalau seandainya tadi kita bahas tentang dari makanan, bantuan kepada fakir miskin yang lainnya, juga kita harapkan juga ada yang penting dari bidang pendidikan. Nah, kita harapkan dari anak-anak kita yang memiliki kemampuan, memiliki kemampuan untuk mengajar itu, kita kasih mereka kesempatan untuk melaksanakan ini. Mungkin kita lihat mungkin kita lihat bagi kita ini jauh sekali atau sulit sekali untuk kita bisa laksanakan, tapi insya Allah kalau kita memulai, Allah bakal memberi bantuan untuk kita. Kalau seandainya kita lihat ke belakang, mungkin dulu belum ada bangunan ini, saudara-saudara. Ketika datang waktunya, dia datang untuk kita. Datang mungkin dulu kita yakin belum ada ini bangunan, tapi datang hari Umar memberikan batu pertama, peletakan batu pertama, lihat sampai sekarang terjadi ini bangunan. هكذا كل مشاريعكم إذا كنت بدأتم مستعينين بالله بتأتي الأمور. Beginilah negaranya, kalau kita udah mulai maka semua bakal dikasih kegampangan sama Allah. دخلوا الأولياء 9 كان مشروع الإسلام جاوا مشروع ما يكتب العدل. كان بريد هذا المشروع. لا ولا دول ولا حكومة ولا 9 أولياء دخلوا بقلوب محبة بالله. الحين أكبر دولة إسلامية تقدر تدخل. ابدأوا الخير يأتيكم. آمين. كونوا مع الله على أنفسكم في اختلافاتكم مع بعضكم. هذه نقطة تنتهى. عندما تختلفون في العمل طبيعي لا تستغربوا. كل عمل له فيه اختلاف. وحتى قد الاختلاف يشتد، قد تعلو الأصوات، قد يرجع الواحد منكم غاضبا إلى بيته. هكذا العمل طبيعي يكون هذا الموجود، لا تقلقوا من هذا. لكن المهم أن يكون الواحد منكم إذا سكن وهذا مع إخوانه ضدنا. اللي يقوم على هذا الأدب يصطفيه الله للخدمة في هذا الميدان. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والعافية. Sebagaimana para aulia ketika datang ke Indonesia, dia kalau melihat membuat orang Indonesia ini semua muslim, ini perkara jauh. Mereka tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan, tidak punya harta untuk itu semua. Tapi lihat, begitu mereka mulai, Allah kasih kemudahan. Sehingga daulah Islamiyah, negara Islam terbesar di dunia adalah negara Indonesia saat ini. Dan juga beginilah kita semua. Kalau kita mulai, insya Allah bakal ngasih kegampangan sama kita. Nanti kalau saya dari segi pelaksanaan, ketika kita berjalan, mungkin ada perbedaan pendapat, ada perselisihan sedikit. Ini hal yang wajar, tabiat. Bahkan mungkin sampai makin keras atau bagaimana, mungkin ada sampai mengangkat suara, sampai pulang bawa ke rumah disifat kesal dengan lawan atau temannya yang tidak sependapat sama dia. Nanti begitu ditenang, maka coba usahakanlah, kata Habib Ali Jufri, usahakan engkau bersama temanmu lawan dirimu. Kalau kita udah bisa berjalan dengan adab seperti ini, insya Allah bakal dikasih kegampangan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Karim. Tadi Allah. Kalau ada pertanyaan 1-2 sebelum kita mengeluarkan makan siang bersama, mungkin kalau ada pertanyaan yang diberi mungkin dalam Ini. Di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan tetapi